eh, bili tayo na ito para pabawasan yung ingay sa paligid. Okay. Receiver. Nakakonect na yung mic. Maganda ba? DJI Mic Mini 2. Mic test, mic test. Ano sabi mo? Oy. Punta ka doon sa malayo. Dali, 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 dali. Okay, okay. Here we say hi. Hi. Hello. Hello. Sabi mo, bye-bye. Bye-bye daw.